कारोबारी सप्ताहના અંતિમ દિવસે ભારતીય શેર માર્કેટમાં કડાકો 500 પોઈન્ટના કડાકા સાથે સેન્સેક્સ 79,440 પર, નિફ્ટીમાં 120 પોઈન્ટનો ઘટાડો। ભાજપના જિલ્લા અને શહેરના નવા પ્રમુખોની નિયુક્તિની પ્રક્રિયા તેજ। રાજકોટ, સુરત સહિતના મહાનગરોમાં કાલે પહોંચશે ચૂંટણી અધિકારીઓ। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले अमदावाद में फ्लावर शो कराव्यो प्रारंभ। सोमवार थी शुक्रवार सुधी एंट्री फी 70 रूपिया हशे तो शनि और रविवारे हशे 100 रूपिया फी। राज्य में चालती डमी स्कूलों तपास करवा वधु एक आदेश। बोर्डना पूर्व सभ्य प्रियवदन कोराटनी रजूआत बाद बोर्डना सचिवे शिक्षण अधिकारी ने आपी सूचना। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली ने आपशे मोटी भेट। झूंपड़ा में रहता लोकोने आपशे फ्लेटनी चावी। कॉलेजनो शिलान्यास सहित अनेक विकास योजनानी पण आपशे भेट।